तो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जुहार जय माँ समझे वेलकम टू मोर आउ गोटे नुआ वीडियो के चलो आज वेलकम करुछे आज सकालू सकालू जानी 5 बजे उठिकी जस्ट आसने 8 बजलान आसने काम सरी नहीं आरंभ होचे सो आपण मैंने बनी रन मोर वीडियो के आउ चलो आज एंजॉय करना आज यार गोटे खुशखबरी अच्छे हाइप मुझे दे पारमी आपण मानू मत एंता लगे ना ओहो हो वीडियो लास्ट तक देखो मुई जरूर देदेमी आ चलो आमर काम स्टार्ट करना मुई पलि आइछे जूस पीसी जेनटा कि आमर रेगुलर काम भूत से तार ब्रश कर आरंभ कर देछे आ चल मैं काम कर देसी जल्दी जल्दी तापर आपण मन संग मिल जाए मुई आ एबे आम चालू है गला रोटी बनाबार काम यासिन में पलि जाइए भगवान काम स्टार्ट होगला याचिने देखन काम दुनिया पर बापा बो जाइछन मार्केट बाबा मैंने पलाले मार्केट मत कहले जे मुई नहीं जाए रे बापा कहीदेली मुई नहीं जाए ये मैंने जाइछन आम धरी जाइछन आउ से मैंने आसु आसु फिलहाल काटी देसी आउ इटा तो इतार ना ओडिया रे एक्चुअली रे मुई नहीं जानी केबे केबे सर ऐसे केबे मते वीडियो पसंद बहुत पसंद हां कहू जे छपरी हवा बोले हेति लगी इनो टिकली पिंधुचे देखो से गोटे माने टुकेल गोटे देखी देछि गुटका फुटका खाई गे इनो टिकलीटे लगैथिला जे से सेतके बोले सिनो लगाउ जे कहू मुई भी छपरी एमे एंता लोग डॉक्टर असन काकणा एटा भाबसन मोर छुआ के देखन कॉपी भी एंता लोक मारुचे कि गुटका खाई पूरा करथिला शिक्षागत कारण शिखुजे 15 थर इन आन टिकली कहे मामी मुई भी तार में तार छपरी हेमी कौची ना भी काना हबू छपरी 15 थर सिखा लेनो मारे नाई कोरेंदा गंदा बात है छपरी हेमी माने हेमी कौचे और इन मच्छर आइले ना चालू मैं काटी दे से जल्दी जल्दी और तापरे जिमी बिचरा मरी गला फटरे आओ चलन जिमा काम करमा आ यासेनी देखुन मैं बाहर बसी मैडम आसी मैं बाहर टोन सब काढ़ू मार्केटिंग होगी आसी काना नहीं आई देखुन आ बारियाड़े बसले कि मस्त लगुच बारियाड़े माने घर भितर बसले कि पूरा माने जेल भितर भर्ती है मैं लगे आ बारियाड़े बसलो माने ओहो हो बढ़िया लगे ठंडा ठंडा पवन आउे आ तार खुशबू ही लाजवाब है आउ चलो नहीं तक मैं करी देसे आम नास्ता वास्ता सब सरीगला न याचिने आउ एतकी सारा तुमसा देखिकी तो पपालो अच्छा अच्छा मनीष बेहोसी जावा आ क्या कर एंता आनुसन जे मुई भी बुझी ना पारबार ई खरा मासी लोग पखाल खाइसन आम घर जे तुमसा गदा गदा पूरा देखुन जीरा धनिया अलगा रही कि सब दिन अलगा अलगा ई तो छुआ खेली बसुचे देख तुन शाग भर रे बोले खेली बसुचे इटा के काना कहमी देखो आलू प्याज फिर बैग रे अच्छे एंता नानो कि नाइन से जरी रे फिर अच्छे गदाटे देखुन खाली सब माने केनसी रे कमी नाइन आमे ये जे काला माता हेमी बोले कि से लाउ गोटे धरिकी बुलुचे काना कहमी छुआ के इे फिर मुझे भरी बसली न सब दिन से भरले कि नहीं तापर काम सरी जासी नहले जदि थिबा भगवान से कामटा केते बेले नहीं सरे से लगी मैं कहले फास्ट भरसी तापर जाकर तुन से अगर आनसी नहले शांति नहीं मिले बोलिकी मैं कहले फास्ट भरी देसी आ तुन से एटा भरबारे लगी जाइछे आउ आपण मानको काना कहमी मत टेंशन लग जाए एतके सारा तुन शाग देखिकी बाकी नाना अच्छन मार्केट रे बोले तो आओ नाई कोनो नाना नो पैसा देकर आनसन एंता नानो कि एंता ही धरी आनसन नाई आमर ये टी माने अलगा प्रकार माने घरे कहले नाना भी केते थर मना करसन के ने रे बाबू बोलिकी ये कहबे नाई माने नाई पैसा नियो तमें भले कम नियो हेले नियो पैसा बोलबे पूरा माने नाई कोनो आ नाना भी कहसन ने रे बाबू तू मोर ही तो भन जाए बोलो सर किए मानु जे आ सेटा भी मते भी भल लागसी का करिकी तुन से आनब सी भी तो घिनी आनुचन ना केन तांकर बाड़ी रो आनुचन सेथिलागि मुई भी कहसी भगवान देइकिरि आस नहीं दिन आब कारण भले एक्सट्रा देव भी ना कम ना करब बोल करी
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଭଗବାନ କାଣା କଇମି ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବା। ସିଆଡ଼େ ଫେର୍ ବାପା ଆସିକିରି ଲାଗିଗଲେନ ଦେଖନ୍। ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସିଆଡ଼େ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଆଲୁ ପିଆଜ ଭରବାରେ। ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକକେ ତ ଛାଡ଼ ଗୁଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମିଶବେ ଗୁଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମାଡ଼ ଲାଗବେ। ଇଆଡ଼େ ଫେର୍ ମୋର୍ ଶାଗ କାଟି ଦେଇଛେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଝୁଲେର ବାପା ଭଗବାନ କେତେ ରାନ୍ଧବୋ। ରାନ୍ଧବାର ହିସାବ ନାଇଁନ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍। ମାନେ କାଣା କଇମି ମୁଇଁ ନିଜକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ଏତ୍କି ସାରା ତୁନ୍ ଶାଗ କେନୁ ଆନିକିରି କାଣା କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧମି ବାଢ଼ମି ଯେ କାଣା ହେବା ଇ ତୁନ୍ ଶାଗରେ ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ଏତ୍କି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଗଲାନ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଆମର ପନସ ଗଛେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ ବାବୁ ଆଉ ବାପା ପନସ ତୁଲବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ପନସ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାଁ କରମୁ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ପନସ ହେଇଛି। ଆମର ଇନ କେତେ ସାରା ହେସି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକିରି ଗଲେନ ବି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ହଏ ବାକି କାଁ କରବ ପନସଟେ ଗୋଟେ ଦବ ଯେ ଦେଖାବ କେଁ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିକିରି ମୁଇଁ ଦେଖେନି। ଆଉ କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଖାଲି ଦେଖ ଏନ୍ତା ଝୁପା ଝୁପା ହେସି। ଆଉ ଇତାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାନେ ପାଚୁଥିବା ସାନ ସାନ ହଉଥିବା ପାଚୁଥିବା ମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସଟେ ତୁମେ ଆରାମ ସେ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଫଲୁଥିସି। ଆଉ କେତେ ସାରା ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଇଛି ତାର ଉପରେ ମାନେ ତୁଲା ହଉଛେ ଫିର ବି ହଉଛେ। ସେ ଜିନିଷଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କାଟିଲା ମାନେ ସିଧା ନାଲିରେ ନାଇଁ ଯିବାର ବାହାରେ ପଡୁଛେ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କାଁ କରି ଏତ୍କି ସାରା ତୁଲୁଛନ୍ ପନସଟା ବୋଲିକିରି। ଇଟା ଯେନ୍ ନାନା ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ ଆମେ ସେ ନାନାକେ ଦେଇଦେବୁ ସେ ଯାଇକିରି ଅଲଗା ବିକିବେ ଅଲଗା ସୋମବାର ମାର୍କେଟରେ ବିକିବେ। ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ତ ପଇସା ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ କି ମାନେ ପଇସା ନେଇକି ବିକୁଛନ୍ ନାଇଁ ସେ ଆମ ନାନା ପଇସା ନେଇକି ନାଇଁ ବିକୁନ୍ ଯେହେତୁ ଲୋକ ନେଇକିରି ଖାଉଛନ୍। ଇମାନେ କହିଲେ କି ଲୋକ ତ ନେଇକିରି ଖାଇବେ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେମୁ ଆଉ ଅଧା ତୁଇ ନେଇଯା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ସାରା ତୁଲା ହେଇଛେ ଆଉ ବି ତୁଲା ହେବା ଆଉ ବି ଅଧା ଦିଆ ହେବା। ଲୋକ ଖାଇ ଖାଇକିରି କେତେ ଖାଇବେ ଗୁଟେ କି ଦୁଇଟା ନେଇକିରି ଯିବେ ଏନ୍ତା ଖାଉଛନ୍ ଜହ ତ ନାଇଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିଲୁ ନେଇଯାଅ ତମେ ବିକବ ବୋଲିକିରି। ତାର ପରେ ଅସଲି କାରଣ ଆସିଲା ଏତ୍କି ତୁନ୍ ଶାଗ ଭରିଥିଲି ନାନା ଦେଖୁନ୍ ଫିର୍ କେତେ ତୁନ୍ ଶାଗ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍। ଏତ୍କି ଟମାଟର ଏତ୍କି ମୁନଗା ମାଖନ ଏତ୍କି ଶାଗ ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନ ମୁଇଁ ତ ତୁନ୍ ଶାଗ ଦେଖିକିରି ପାଗଲ ହେଇଗଲେନ। ମୋର୍ ଫ୍ରିଜ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଉଛଲିକିରି ଆମର ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାନ ଗୋ। ଆଉ ଏଟା ନାନା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛନ୍ କହୁଛନ୍ ଏତ୍କି ବାଇଗଣକେ କାଟିକିରି ଶୁଖେଇ ଦିଅ ତାର ପରେ ଯେତେବେଲେ ବାଇଗଣର କମି ହେବା ଲେଥା ବନାବ ସେଟା ଦବ। ମୁଇଁ ତ ମୋର୍ ଜୀବନେ କେବେ ନାଇଁ ଜାନିଥାଇ ଏ ସବୁ ଏନ୍ତା ହେସି ବୋଲିକି ମୁଇଁ କହିଲେ ଚାଲ ମାନେ ଫିକି ଦବ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟାଚେ ନୂଆ ଆଇଡିଆଟେ କର୍ମା କରିକିରି ଦେଖମା କାଁ କରିକି ସେମାନେ ଆଗ ଜମାନା ଲୋକ ସେମାନେ ଜାନବେ ବି ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାନି କମ୍ ଜାନିଛୁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବଲି କି ଚାଲନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକିରି। ତାର ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ଆସିଲା ବେଲେ ଇ ଛୁଆଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ ଲୁଚିଛେ ମାନେ ଲୁଚବା ଜାଗାଟା ତାର ଦେଖ ଲୁଚିକିରି କାଣା ଖେଲୁଛେ। ମାନେ ସେ ଲୁଚିକିରି ଖେଲୁଛେ ଖେଲବା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖବାର ଲାଗି ସେ ଆସିକି ମୋ ଡ୍ରେସ ଭିତରେ ପୁରମି ବୋଲଲା ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ମନା କଲି ବୋଲେ ମୋର୍ ପୁରା ଗୋଡ଼ ତଲେ ଆଇ ଲୁଚି ଯାଉଛେ ଯେଡକି ଅଛେ ଟିଆ ଯେ ମୋର୍ ଆରାମସେ ମୁଁ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଛେ। ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଇଁ କହିଲେ ଦେଖେଇ ଦେଲି ବୋଲେ ରଡୁଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଟମାଟର ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟର ଆନିକି ବି ଏତେ ସାରା ରହିଗଲା। ତାପରେ ତାକେ ମୁଇଁ ମାଜବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ତା ପାପା କହିଲେ ଯା ମାଜବୁ ଯା ବାସନ ବୋଲିକି ବୋଲେ ପଲେଇ ଗଲା ମତେ ଡରେଇ ଥିତା ତାର ପାପା କେ ନା ଡରେଇ ପାରିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଛେ ରାନ୍ଧି ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏ ସବୁ କେଚଡ଼ା କାମ ସବୁ କେଚଡ଼ା ହିଁ କହମି କାଁ କହମି ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ମାନେ ଇନ ଗେଞ୍ଜ ସିନ ସବୁ କରି କରି ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ପଲେଇ ଆଇଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ତୁନ୍ ବସୁଛେ ସିଆଡ଼େ ମୋର୍ ଭାତ ବସିଛେ। ଆଉ ତାର ପରେ ଏଇଟା ପିଠା ଖୁଇ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାମାନ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍। ଆଉ କାର ପିଠା ଖୁଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏତେ ସାରା ସାମାନ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଇଟା ହେଲା ମୋର୍ ବି ଝି ଆଉ ଜୁଏଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କିଏ ବୋଲିକିରି ଆଉ ନାନୀ ଯେନ୍ ବାବୁର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝି ଏଇଟା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଠା ଖୁଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍। ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପିଠା କନି ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି ନ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଲେକିନ୍ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରମୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ କିଏ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛେ ଦାଦା ବସିଛନ୍ ପଛ ଆଡ଼େ।
ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକେ ନାଇଁ ଡାକି ବାହାରିଆ କାକେ ନାଇଁ ଡାକି ଯେହେତୁ ମାଆ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ମାଆ ଘରେ ଫିଟା ଆମର ଇଆଡ଼େ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆସନ୍ ତମର ସିଆଡ଼େ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ମତେ ଜରୁର କହିବେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ ଏନ୍ତା ଆସି ବାକି ଆମର ଘରେ ଆଉ ବି ଅଲଗା ଆଉ ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ବାକିଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି ତ ନାଇଁ କରି ହୁଏ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେସି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ ମୋର ଚାଲୁ ହେଇଗଲାନ ଭାଇ ଯେତେ ଜାଣା କଲେ ହେଲେ ବି ରାନ୍ଧବ ବାଢ଼ବ ତ ସେଇ ଆଉ ଏଟା ମୋର शायद गरम करूचे मुई याचनी मना मते 2-3 दिन हे गला न वीडियो बोले मते सर नै एबार मैं काना एक्चुअली रे बनौतिली बोली गिरी आ तार परे एटा देखन मुई अदराती आई जे कपड़ा धुनै सेते बेलु मुई आ वीडियो किछि ही नाइ करी किछि नाइ माने किछि नाइ करी थई एटा हमर बेडशीट माने सब धुआ आइतेला आ मते किनी हाथे धुइले भल लागसे मैं डेली हाथे धुइसी बाकी बेडशीट माने हेला बेले किनी ଏବେ ଆଉ ମତେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛି ଯେହେତୁ ଅପରେସନ ପରେ ଏଟା ତ ଲାଗୁ ହେବାଇ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଆମ ଘରେ ଅଛେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାନ ହବା ଯେନ୍ଟା କି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହଉ କି ବେଡସିଟ୍ ହଉ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଘରେ କିନି ସବୁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ କଚା ଆସି ଆଉ ଯେତେ ଆମର ନିଜର ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯେତେ ଅଛି ସେଟା ଆମର ହାତେ କଚା ଆସି ମତେ ଭଲ ନା ଲାଗେ କପଡ଼ା ପାଲଟିଲାଟା ରଖିକିରି 3 ଦିନ ରଖ ଫେର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ କାଚ ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କପଡ଼ା କାଣା ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଦବ ଭଲ ଲାଗେନି କେତେ ଦାଗ ଧୋପା କେତେ କାଣା ଲଗେଇଥିବେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ ହିଁ କାଚଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଉଫ ଯାହା ହଉ ସଫା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆଉ ନିନି ତ याचनी ବହୁତ ସାରା କିଚଡ଼ା କରୁଛେ କାଣା କହିମି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେନ ହେଲେ ବି ବସିକିରି ଖାଲି ବାଲି ଖେଲମି କହୁଛେ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ନାଇଁ ଖେଲତା ଖାଲି ଧୂଲି ମାଟି ଏ ସବୁ ଖେଲତା ଆଉ କଚଡ଼ା କରତା କପଡ଼ା ଲତାକେ ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ ମନା କରି ନା ହୁଏ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଭାବସି କି ଛୁଆ ମାନେ ବାଲି ଖେଲନ୍ ଆମ ଟାଇମରେ ଆମେ ବାଲି ଖେଲୁଥିଲୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଆଜିକାଲିର ଛୁଆ ମାନେ ତ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆମକେ ତ याचनी କହୁଛନ୍ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଲେକିନ ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲେନ फाइनली थाकिके बसी पड़ली कामटा सरीगला भाई बहुत शांति लगा जीवन शांति रातिर 10:30 या मिनिमम 10:30 आसपास ही गलान आउ याचनी शांति लाला जा हो डेंड्रफ माने भगवान ए सर डेंड्रफ को स्किन ड्राई माने एंता हो जे नहीं कोन माने व्हाइट व्हाइट देखो ये जगह माने व्हाइट हो जाऊँ मो स्किनटा बहुत माने क्या कहमी से तुला में तार स्किन माने टिके जदि से तुला उड़ी गला माने केनता हेसी कि सेंदा टिके माने हल्का ठंडा पवन भी बाजी गला बोले सरी गला आउ आज काम फाइनली शांति है कि मैंने नुहे आसुनी मैंने आसले जाइए खाना पीना दमा फिर 10-15 मिनट काम चले किचन सफा करमा सेटा तो चलन से आई दिन काम है याचनी फाइनली याचनी टेंशन नाइन याचनी मैं फ्री रे बस पारमी माने मो निज के आधा घंटा दे पारमी निनी घरे भी आज फर्स्ट टाइम एंता लगे 2 छुआ शुई पड़े खरा बेले नहीं शुई थी मुई शुई पड़ी थी मैंने 3टा नहीं शुई थी बोले शुई याचनी मैंने भी शुईले सका मुझे भाविली कि बसिकी 2 मिनट कथा हेमी आ मुई भाभी गोटे खुशखबरी देमी बोलिकी बाकी आम तो जाई ही ना पार्लु से जगह के आ खुशखबरी देमी काଣା ଆଉ अगला वीडियो रे शायद मुझे जिमी जिमी बोले ही देमी से खुशखबरी काଣା जिमी बोले देमी आ जरूर देमी काଣା देखे भी देमी आ बाकी जस्ट आपण मैंने इंतजार करन बहुत बढ़िया मतलब कही ना है लेकिन बहुत बढ़िया आपण मन को बहुत भल लगा खुशखबरी आउ मुझे तो नाई जाई आज वीडियो तो दे नहीं पार्ली नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी देदेमी आपण मन को यार मतलब खराब लगुच मैं कही कि देमी बोलिकी लेकिन मत खराब लगुच मोर काम देखुन आ निनी इटा मैंने ना फाड़ी दौची मोर टाइट पूरा आम चूड़ी पूरा टाइट हो जाइए लगी मोर ए स्टाइल खोला हेसी आ निनी ना पूरा सब जिन फाड़ी दौची इटा मैंने से रखबार नहीं सब जिन फाड़ी दौची छुआ अच्छे किसी कही ना हबार आउ से केते बेले फाड़ुजे एक्चुअली आम देखी ना बार बार से केते बेले फाड़ुजे आम देखी ना पारबार केते बेले तार काम काଣା करूचे जे आम जानी ना पारबार तापरे का कर्मा छाड़न छुआ अच्छे आपण मानक जदि मोर वीडियो भल लगला बोले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करदेवे
आउ फेसबुक रे जदि देखौचन बोले फॉलो टे निश्चय करदेवे आउ मुई आपण मानकु जरूर भल भल वीडियो देवार लगी कोशिश करमी आ मझे कहती बहुत भल भल वीडियो मैंने देवी बोल के लेकिन क्या करमा ना है दिही बहुत जोर से खराब हो गला बहुत खराब हो गला आज तक ठीक ना नुहे नुहे पहुँचे